Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, nga nagsaulog karon sa ika-12 ka tuig sa pagserbisyo alang sa mga katawhan, magapangmusta diha kaninyo sa Tibok nganong sayuta. Aniya kita karon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahan nga Diyos, salamat sa mga sinulat sa imong mga manalagna na nakatabang kinis pagsabot namo alang sa plano sa Dios sa iya mga katawhan ug makapangandam kami sa mga paghitabo sa umabot nga kapanahunan. Magapanay ikaw sa tanan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. Bala ang espiritu na agi among nauna. Labi na aka kami karon sa chapter 8 nga nagkinahanglan gyud sa makuti nga pagtuon. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, makikistorya gyud ko ninyo heart to heart. Ang atong kamerada ana kaayo nagkinahanglan niya siya nga ilisan. Kay daghanang problema ang atong kamera. Usahay mo error nagtunga-tunga na sa among recording, unya pagka-error, delete ang tanan kaya di siya mo save. Mao na ang problema sa atong kamera. Mao nga kami mga kaigsunan, nangita gyud og unsay among ikapuli. Ug salamat sa atong video producer, si Engineer Joey, o kaya, nangita gyud siya, nag-search yung maayo hangtod nga nakakita siya nining kamera mga kaigsunan. So niya, among ipakita kaninyo ang kamera nga mo'y among napili nga ipuli. Maayo ang yang quality, na kinahanglan tag quality kay mao betag muhimo tag bukot-bukot ang ato nga production. Mao nga namili gyud tag maayo nga brand. So niya mga kaigsunan, nihangyo ko sa inyo mga kasing-kasing, please, tabangan nato nga ato ning makabuot mga kaigsunan aron mapalit na nato. Kinira nga katidad mga kaigsunan. Ginagmay og dinagko ato nang tipunon kay ang ako tatong plano December pa tang magpalit magtipon ta. Di na kagwanta mga kaigsunan kapoy na gyud kayo magkaputol-putol ang among production. So please, magahangyo ako sa balang espiritu nga tandugon ninyong kasing-kasing. Salamat sa inyong pagkamatinabangon, mangginhatagon o nagsuportar sa atong S&S Media Ministry nga naabot na og ika-12 ka tuig mga kaigsunan. 12 years. Personally, wag ko maganon nga moabutan ini mga kaigsunan. Pasalamat sa Ginoo. Karon mo ato tas pagtuos sa sinulat ni Manalag na Daniel. Daniel, wisdom to the wise. Sinulat sa akong professor sa Old Testament sa seminary, si Dr. Sarko Stefanovich, usa ka Old Testament scholar. Mga kaigsunan, please, maghangyo ko ninyo. Paminawag yun yung maayo kay sa mga chapters, mga kaigsunan, sa Daniel, na ang pinaka-challenging sa chapter 8 o chapter 9. Na ang pinaka-challenge, mga kaigsunan. Mao nga sa tanang mga chapter sa akong presentation, mao ni ang hatagan ako og daghang oras sa akong pagtuon. Kay gusto nako nga mahimong simple, yano ang pag-present nako bisan pa nga ingnon nato hilarbihang kalalum mga kaigsunan.
So akong gisimplify. Magangyo po ninyo. Hatagin niyong pagtagad. Abi niyo mo say magunaw na ko ba nga unsa kay epekto ning akong presentation sa Daniel? Ang inyong mga comment, mao yun ang amen, praise God, thumbs up, heart. Okay na siya, pero wa ko kahibalo kung nakaunsa ni sa atong kinabuhi. Nasabtan ba ko ninyo? Nakadugang ba ni sa inyong pagkaalam sa Biblia? Wa gid ko kahibalo. Kaya mga feedback, kutob ra gyud sa mga thumbs up, amen, praise God. So mga kaigsunan, dinhi ni ining chapter 8, nagpresent naman gyud ta sayo, di pa gyud ka ito problema katong pagsugod. Katong karnero o kanding, okay pa to, masayon pa to. Pero karon nagsuon niya na ta sa gamay nga sungay. Identifying the little horn. Kinsa maning gamay nga sungay sa Daniel 8. Ngaunta, naa na may gamay nga sungay sa Daniel 7. So please, paminaw ninyo mayo, ha? Hinayon ako, pag-abot na to sa, na to, mga solid nga theology, ako yun ang hihinay yun, aron inyo akong maapsan. Ang teksto na gayon din, out of one of them came a little horn, which grew exceedingly great, toward the south, toward the east, toward the glorious land. Daniel 8:9. O gikan, og ang usa gikan kanila, migula ang gamay nga sungay, og mitubo sa labahan nga kadako. Miadto south, miadto sa east, miadto sa glorious land. Ang atong tumong ni ining maong pananawon mga kaigsunan sa Daniel 8, imong makita, ha? Gikan sa mananap nga nagsungag, karniro o kanding. O karon mga kaigsunan, adto na ta sa gamay nga bahin sa mananap. Ang sungay. Gamay nga bahin sa mananap, sungay. Kanang giingon, og ang usa gikan kanila, migula ang gamay nga sungay. Og miadto nga hilabihan ni dako og hilabihan. Padulong sa south, padulong sa east, padulong sa pleasant land. Og hilabihan nga kadako, waxed great. Bisan pa man ang panon sa langit. Iyang nabot. Og unya iyang giyugyug ang panon. Og mga bituon nangatagak sa yuta og iyang giyatak-yatakan. Mao na nga yung ko kini mo'y pinakasulid igsoon. Unsa ba ning gahuma? Nga naabot naman sa mga panon sa kalangitan. Giuyog, nangatagak ang mga bituon og giyatak-yatakan. Og unya nagpadako siya sa iyang kaugalingon. Bisan pa man ngadto sa prinsipe sa mga panon. Og kadiya gikuha ang daily sacrifice og ang dapit sa sanktuaryo iyang giyatakan. Daniel 8:11. Makutini nga pagtuon. Mga kaigsunan. Ang gamay nga sungay dili sama sa karnero o kanding. Kay dunay mga teksto nga nag-ingon nga katong karnero, Medo Persia, o ang kanding Grisya. Okay na siya. Kay naay mga teksto. Parang gamay nga sungay walay dayag kaayo nga ginganlan og kinsa siya. The little horn is not explicitly identified and named. Wala. Busa nga atong tumong ni atong pagtuon mo, atong tukion og kinsa kining gamay nga sungay, kay wa man nganli og unsa ni nga nasud og gahom, atong tukion pinagi sa
iyang mga kalihukan nga gitagna o pinaagi sa di sa siya gikan o asa siya padulong. Ang Medo-Persia o ang Grisya, kung problem pa ni sa algebra, mga kaigsunan, or physics, given na. Nanay Medo-Persia, mao ang karnero. Nanay Grisya, mao ang kanding. Nagpasabot mga kaigsunan. Kay ginganla naman ang duha ka ginharian, wa man ilabot ang Babylonia. Duha naman ang kaginharian. Nagpasabot nga diri mga kaigsunan ning duha ka mga ginharian, kung subayo na to ang world history, ang gamay nga sungay naa sa ikatulo nga mananap mga kaigsunan. Ikatulo ha, kay nga naman, minus ang Babylonia. Medo-Persia naman ang Grisya. Ugod niya mga kaigsunan, mao ni ang atong tumo nga pangitaon gyud nato. Ang pagpangita nato og kinsa kining gamay nga sungay mga kaigsunan. First approach, gamito nato, giunsa nato identify ang maong karnero. O niya ha, sa di patamo ato atong teksto nga naging ang karnero, mao ang Medo-Persia. Medo-Persia. Nga naman, giunsa man nato pag-identify niya ha. Ug kung nakita ang karnero nga bidasmag paingon sa west, paingon sa north, paingon sa south. Wa na mananap nga magkapugong kaniya, wa na magkatabang sa iyang gisungag, wa na magkatabang, kay nagbuhat siya kutob siyang mahimo. So asa gani paingon ang maong karnero, west, south, o north. Tulo ang ginganlan, mga kaigsunan. Ha? Busa kung atong tanawon mga kaigsunan, niadto siya sa west, tungod kay siya dili taga-west. Miadto siya sa north, tungod kay siya dili taga-north. Miadto siya sa south, tungod kay siya dili taga-south. Example, ako mga kaigsunan, dili ko moingon nga ako miadtog Cagayan, nga naman, taga Cagayan ko. Pero kung moingon ko ako, moadto sa Iligan, aka na, kaya di ko taga dito. Ako moadtog Malay-Balay, okay na, kaya di ko taga dito. Pero sa liko out kayo, nga moingon ko ako moadtog ko Cagayan, nga ako taga Cagayan. So kung imong tanawon mga kaigsunan, usara gyud ang wala manganli sa compass direction. Usara gyud. So niadto siya mga kaigsunan, asa siya nagadto atong tanawon? Oh. Miadto sa west, miadto sa north, ug unya miadto sa south. Usara ka compass direction ang wala. Busa kung unsang wala diha, ang maong karnero igsoon taga diha. Unsa may wa manganli, east. Therefore kadtong karnero igsoon taga esto. Tanaw na to ha. Okay. Mao nang mapa karon. So tanawa ha. Tanawa nga ang karnero taga east, Medo-Persia nasa east. Tanawa kung asa ang kanding. Ang kanding tuwa sa west. Ha? Busa mga kaigsunan, ang maong mananap o gamay nga sungay, mga kaigsunan, taga-north, mga kaigsunan. Sumuna nga atong ma-apply kato nga prinsipyo. So karon sunod nga approach nato. Atong tanawon nga nagingon, and the little horn came forth. So dunay dakong kalayan sa came up o came forth. Niya igsoon. Gamay rani igsoon pero dako og kahulugan. Came up o came forth. Nga naman, ang upat ka sungay
gikan siya sa nabali nga dakong sungay. Teksto, Daniel 8:8. Busa ang kanding na himong gamanan nga hilabihan o himong kusgan o ang dako nga sungay katong taas nga nagsimbolo kay Alexander the Great nabali. Pagkabali was broken, and for it came up 4 notable ones toward the 4 winds of heaven. So pagkabali sa dako nga sungay, adunay upat nga mi came up. Mi came up. Sa Hebrew mga kaigsunan, ang pulong came up sa English, gikan sa verb na Hebrew ala. Nang iyang emphasis mao, dis akini gikan. So ang came up, may balaan nato ang upat ka sungay kung subayo nato, dis asya gikan. Ugon niya mga kaigsunan, ang upat nga sungay, migikan sa nabali nga dako nga sungay. Came up migikan. Ako balik ko na. Ang came up gikan sa Hebrew nga pulong Allah nga ang emphasis mao dis asya gikan. Okay. Busa kung literal nga pag-apply mga kaigsunan, ang upat ka sungay migula gikan sa nabali nga dakong sungay nga mao si Alexander the Great. Pagkabali sa dakong nga sungay, gibahin ang ginharian sa Grisya sa upat ka mga general nga nagsibulo sa upat ka sungay. Ptolemy, Lysimachus, Antiochus, Cassander. This amang gikan kinis Ptolemy, Lysimachus, Antiochus, Cassander came up from Alexander the Great. So atong mahibaloan ni masubay nato ang upat ka sungay pinaagi sa pagpangita dis asya gikan. Sa Ilonggo pa diin sila halin. So karon tanaw igsoon ang kalayan ha. Sa upat ka sungay came up ang gigamit nga verb. Apan ang gamay nga sungay nga atong gipangita lahi dili came up, came forth. Tiyan mo pastor nganong kuti-kutihan magyo na kay dunay dakong kahulugan na. O ang usa, came up gikan kanila, came forth gikan kanila. O nahimo nga gamanan paingon sa south, paingon sa east, paingon sa pleasant land. Unsa man mga kaigsunan kini. So ato unang ihiklin, ipakilid nato ang giadtuan sa gamay nga sungay. Ang gamay nga sungay, asa gani, may atong south, east, pleasant land. Pagitaw na to, kinsa ng pleasant land, aron makita na to, unsa ang directions compass nga wala nganli, kay kana siya tagadiha. So ipakilid na siya nato na mubalik rata diha. Muadto ta sa came forth. Sa Hebrano nigsoon, ang pulong came forth, gikan sa verb nga yasa, nga ang emphasis, dis asya paingon. So, mahibala na to, ang upat ka sungay, pinaagis pagsubay, dis agikan. Apag kining gamay nga sungay, mahibala na to kinsa ni, pinaagis pagsubay, diin siya nagadto. Kung sa Ilonggo pa, ang upat ka sungay, mabalaan na to, kung diin sila halin. Ang upat ka sungay, mabalaan na to, kung diin sila halin. Apan ang gamay nga sungay, mabalaan na to, mga kauturan, kung diin siya pakadto. Mga kaigsonan, ha? Okay. So atong subayon ang gamay nga sungay. Pinaagis paggamit sa compass direction sa kalibutan. So mga kaigsonan, unsa nitabo? Nahimong gamahanan, exceeding great, may ato south, may ato sa east, may ato sa pleasant land. Pundo sa tadya.
ang dako nga sungay, mubalik ta, nabali, ugon niya ang upat ka sungay came up. May tubo gikan sa upat ka sungay. O miadto sa upat ka mga hangin sa langit. Okay. And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceedingly great. So karon igsoon atong sulbaron kini. This aman gikan kining little horn. Gikan ba ni sa four horns o gikan ba kini sa four winds? Timan-inan niyo igsoon, very very important. Kining gamay nga sungay, this aman ni gikan. Asa man ni nag-adto, brother, came forth. Niadto ba sa upat ka sungay o niadto sa upat ka hangin sa langit? Importante kayo ni mga kaigsunan. Kay kung diin nag-adto ang gamay nga sungay, mahibala na to og kinsa ni siya. Karon igsoon, gamito na to sa grammar ang gitawag near antecedent. Explain ako, what is near antecedent? Kinsa man ang near antecedent sa little horn? Ang four horns ba o ang four winds of heaven? So what is antecedent? Ang antecedent comes from Latin meaning that which goes before. Sa ito pa ang antecedent ang gisundan. So kinsa man ang gisundan nga duol sa gamay nga sungay. Okay. Niya, atong ikotlo ang teksto. Og ang dako nga sungay na bali, og migula ang upat ka mga sungay, og paingon ngadto sa upat ka mga hangin, and out of one of them came forth a little horn. So asa man nag-adto ang little horn? Sa upat ka mga sungay o sa upat ka mga hangin? What is upat ka mga hangin? Compass direction. East, west, north, south. So atong tanaw ng gitawag kinsa ang o pinakaduol nga iyang gisundan. Okay. Kanang gamay nga sungay, niadto ba ni sa upat ka mga sungay, katong upat ka general? Or, kining gamay nga sungay, may adto sa upat ka mga hangin sa langit. So, kung imong i-apply, ang near antecedent, nagpasabot ng little horn, may adto sa upat ka direksyon sa kumpas, east, west, north, south. So sa near antecedent, makita na to, nga gamay sa nga sungay, way labot sa upat ka mga sungay. Kay kadaghanan ang atong masabtang ang gamay nga sungay, gikan sa upat ka mga sungay, kay sungay good. No. Ako balik ko na, tanaway siya. Atong i-apply ang near antecedent. So mga kaigsunan, kinsa may dool nga gisundan sa gamay nga sungay? Ang upat ba ka mga sungay? No. Di na mo near antecedent. Ang iyang dool nga gisundan, upat ka mga hangin. Therefore, mga kaigsunan, ang gamay nga sungay, mailan ato kung diin siya nag-adto sa four compass direction, east, west, north, south. So, atong makita mga kaigsunan, ng four winds of heaven mo'y near antecedent sa little horn. Busa, ato ning pangitaon, kay kining gamay nga sungay, came forth ni adto sa upat ka direksyon sa hangin. Nagingon si William Shea, usa ka inila nga Old Testament sa ato nga simbahan. Matod pa niya, it makes a powerful argument based on Hebrew syntax. The text discloses the origin clearly enough. The little horn came from one of the four winds of heaven. That is, from one of the directions of the compass.
So mga kaigsunan, ang gamay nga sungay, walay labot ang upat ka mga sungay. Kay di tumoy near antecedent. Ang dool nga ang gisundan, upat ka mga hangin. Susubayo na to ang upat ka direksyon, mga kaigsunan. May prinsipyo sa gitawag antecedent. Pronouns and their antecedents must agree in number, whether it is singular or plural, and sometimes gender, whether it is masculine, feminine, or neuter. So mga kaigsunan, nag-ingon din ang maong grammar nga ang noun or pronoun kinahanglan man nagkatakdo sa iyang gisundan ang iyang antecedent, magkatakdo kung plural ba or singular ang antecedent, nan ang nagsunod, musunod po ay either plural or singular. Or, kung unsay gender sa antecedent katong gisundan, ang nagsunod mga kaigsoon nga little horn, maupod ang iya nga ang gender niya. So atong tanawon mga kaigsoon na, okay. Karon, I don't know. Sulayan lang ako basin ay maapas ninyo ni. Kaya we are dealing with Hebrew. Syntax meaning to say, sentence arrangement. Niya, okay. The little horn came forth to the four winds of heaven. Four winds of heaven, mga kaigsoon. And out of one of them, mao na ang little horn. So niya din hiigsoon ang antecedent. Ang four winds of heaven, mo'y antecedent. Ang four winds, ang iyang gender, feminine. Onya mga kaigsunan, ang gender usab sa one from is also feminine. Sunod pasabot nga kining little horn nga one of them mutakdo sa four winds of heaven, feminine. Pag-adto na to sa second phrase, and four winds of heavens. Arita sa heavens, plural. To the four winds of heaven, plural ang heavens. And one from them, and so on, ang them usab plural. So imong makita, pinaginining maong diagram na kung ipakita kanyo sa Hebrew grammar, nga ang gender sa four winds, feminine, unya ang one, nga maong little horn, feminine, unya ang four winds of heaven, heavens, plural, unya, and out of one of them, plural, nagpasabot igsoon nga nag-agree ang maong pronoun sa antecedent mga kaigsunan. Nagpasabot ang Daniel 8:8-9, kining gamay nga sungay adunay gibuhat sa Daniel 8. Paingon sa upat ka pamag-ang sa hangin. Wala siya labot sa usa sa mga sungay nga upat mga kaigsunan. Nga gidudahan sa mga tao nga gikan kini kang Antiochus Epiphanes. So karon ato nang makita nga near antecedent ang little horn miadto sa upat ka hangin sa langit. Wala siya mugikan sa upat ka mga sungay. Therefore, ang gamay nga sungay dili gikan sa Grisya. To dili ang gamay nga sungay miadto sa direksyon sa kumpas, mga kaigsunan. So, sa mga direksyon sa kumpas, ang gamay nga sungay miadto sa east, miadto sa west, miadto sa north,
Ato south, kay kini masubay nato kung asa nagadto. Kay ang kumpas direksyon nga wa niya maadto itaga diha siya. Unsa maning sungay? Muatrasta sa Daniel Kapitulo 7, ang sungay unsa man? Mga ginharian, mga hari, mga kaigsunan. Busa, ang gamay nga sungay sa Daniel 8, ginharian po ni, gahumpod. Tanawag siya na, ang gamay nga sungay sa Daniel 7 o 8, maura ng gahuma, pero may kalhayan ang gibuhat. Sa Daniel 7, mga kaigsunan, ang gamay nga sungay, misultig dagkong butang batok sa Diyos, nagpaluya sa mga balaan, nag-usab sa mga kasuguan, og siya mihari sulod sa panahon, mga panahon, og katunga sa mga panahon. Mao na yung gibuhat sa Daniel 7. Apan ang Daniel 8, unsang wala mabuhat sa gamay nga sungay sa Daniel 7, gibuhat sa Daniel 8. Ug unsa man ang gibuhat sa Daniel 8 nga wala sa Daniel 7, ang pagpanghilabot sa buluhaton sa sanktuaryo. Mao na ang gibuhat sa gamay nga sungay sa Daniel 8. So sa sunod nato nga presentation mga kaigsunan, atong tanawon gyud sa paghilabot nining gamay nga sungay mga kaigsunan sa Daniel 8. Ang buluhaton sa sanktuaryo. So karon igsoon, balik ta. Sa Daniel 7, ang gamay nga sungay ato nang na-identify nga kini mao ni ang apostate church sa Rome. Mao ni ang dako nga simbahan nga nag-usab mga kaigsunan sa bulhaton sa atong Ginoo. Unsa may gibuhat nini gamay nga sungay sa city? Nagpasipala sa Dios. Kay dunay siya angkon nga siya usab Dios. Kadua, iyang gipangluto sa mga balaan, persecution. Ikatulo, iyang giusab ang kasuguan labi na ang adlong ipapahulay. Ikaupat, mihawag kini nga simbahan sulod sa 1260 ka mga tuig. That is the apostate church of Rome. Daniel 7. Parang gamay nga sungay mga kaigsunan nga ato nang nailhan nga apostate church sa Rome mga kaigsunan. Nan ang gamay nga sungay sa Daniel 8, walay kalahian, mao gihapon na ang apostate church sa Rome. Nga sa Daniel 8, ang wa buhata sa Daniel 7 sa gamay nga sungay, gibuhat na. Unsa may gibuhat? Gihilabtan ang serbisyo sa sanktuaryo. Busa ang sinitabo sa gamay nga sungay, nga mong apostate church. Kung niya may dakog na himong gamahanan, may ato south, may ato sa east, may ato sa Pleasant Land. Kay ang emphasis sa comfort is, where did it go? So atong sumayo na, kung di sa pengon, ha? O kining gamay nga sungay sa Daniel 8, may ato south, may ato sa east, may ato sa Pleasant Land. Ilhon una nato og unsa ang Pleasant Land aron madali nato masubay. Pleasant Land. Di na ta magdagkuti-kuti. Sa balaang kasulatan ay mga teksto nga ako gibutang daghang kay nga teksto. Ang Pleasant Land or Beautiful Land nga gikan sa Hebreo nga pulong Hasibi, it refers to Palestine. Nga maong ang Israel karon. It refers to Palestine. Busa sa Salmo 50 versikulo 2 na from Zion, mo ng Israel, mo ng Jerusalem, perfect in beauty, God shines forth. So Pleasant Land, mga kaigsunan, is Israel. Pleasant Land. Subayo na nato. Dis ang man nakakita og pananaon si Daniel. Wala sa Israel, kay bihag siya. Asa gipakita ang pananaon, Medo Persia, mga kaigsunan. Medo Persia. Unya na ibalaw na ito nga Medo Persia, mga kaigsunan. Ha? Asa dapit. Busa atong subayon,
Ang gamay mga sungay na hilabang kagamhanan, miadto south, miadto sa east, miadto sa Jerusalem. Atong tanaw na ison. Tanaw to. Sunian na ang Medo-Persia. Sa east, ang Medo-Persia. Sa west, rather. Niya na ang karnero nga maong Medo-Persia. Asa maong Medo-Persia? East. So asa man ang pleasant land, kung atong tanawon ang point of reference, nga diha nakakitag pananawon si Daniel nasa sa east, mga kaigsunan. Therefore, mga kaigsunan, ang Palestina o Israel is on the west of Medo-Persia. So karon igsoon, nagpasabot igsoon nga ang gamay nga sungay miadto sa south kay dili taga south. Miadto sa west kay dili taga west. Onya miadto sa pleasant land kay dili sa taga pleasant land. Usa na lang ka direksyon ang wala nganli. Mga kaigsunan. Mao ang north, mga kaigsunan. Usa na lang. So, atong tanawon, mga kaigsunan, nga pleasant land na establish nato nga maong Jerusalem, tanaw nato karon igsoon. Ang gamay nga sungay ng damgo diha nakita sa eastern part, nasa eastern part. Miadto sa west nga maong Palestina, miadto south, miadto sa west, usa na lang ang manganli ang north. Igsoon, kung imong tanaw ng mapa, Roman Empire is the northern part of Medo-Persia. Therefore, ang gamay nga sungay, taga-north igsoon, Roman Empire. Gikan ang gahom sa apostasiya nga simbahan. Gikan kana sa Roman Empire. Busang gamay nga sungay sa Daniel 8, taga-Roma, mga kaigsoon. Northern part, sa reference sa vision ni Daniel. Sa sunod nga topiko nga atong pagatunan, mao, unsa ang gibuhat nining gamay nga sungay. Kaya pinaagi siyang mga kalihukan, mailhan nato. Karon na ilhan nato ang gamay nga sungay taga-asa. Miadto south kay dili taga south. Miadto sa east kay dili taga east. Miadto sa west kay dili taga west. Pleasant land. Usa na lang ka direksyon ang wa niya madto ang north. Hinungdan, mga kaigsunan, nga ako nang isulti ka ninyo, nga ang gamay nga sungay, taga north, mga kaigsunan, north of Medo-Persia. Klaro na kayo, mga kaigsunan. Ug sa sunod, ang ato ni-discuss, kaya ato naman na-identify na ang gamay nga sungay, gikan sa Roman Empire. Kaya ang dako nga simbahan nga Apostate Church, sa Daniel 7, mausab ang Apostate Church. So next nato nga presentation, mga kaigsoon, atangi. Kaya mo na yung atong i-discuss. Daniel 8, og ang gamay nga sungay na himong gamhanan, na himong dako, miadto sa panon sa mga langit. Og iyog-yog niya ang mga panon. Og nangatagak ang mabiton sa yuta og iyang gi tunub-tunuban. Atangi sa sunod igsoon, unsa kining gibuhat sa gamay nga sungay ngang gahom ni tulbong mampaingon sa langit. Atangi ninyo igsoon. Kay once ma-identify nato og unsay gibuhat niya nganong nangatagak ning mga bituon,
Nga anong gilabtan man ang mga panon, mga kaigsunan. O guna iyang giyatakan, mga kaigsunan. Kung ato nang ma-identify, matupas na nagalog, walang kaduda-duda. Ang gamay nga sungay. Mawagin ang Apostate Church. At ang iigsoon sa sunod. Igsoon, kung doon na mo yung mga pangutana, kung ninyo ma-absi sa akong presentation, pwede mo magpadala na ako o pangutana. Mga po kita alas pagtapos. Gamahanan na Diyos. Daw lalong nga tulog karon ang tagna sa Daniel 8 sa gamay nga sungay. Pasalamat nga imo kaming gihatagan o kaalam nga among natugkad sa tawhanon nga pangisip. Nga bisan o giyano kaayo nga among masabtan, panamong nasabtan. Mga ang tagna, wala gyud napakyas pulos na tuman. Nagatubang na kami sa gahom sa gamay nga sungay sa Daniel 8. Sa sunod, amo ng pagatunan. Unsa ang gibuhat sa gamay nga sungay nga nabot man ang iyang pagkadautan paingon sa langit. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.